قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام Assalamualaikum دوستان عزیز و تماشاگران محترم، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما تنسیتید و امروز همراهیم پسرچم برای مکتب سر لباس خرید آمدیم. دیتسکی میربو به بعضی نرخویش ارزان بوده است. اینجا چهار که میبینید اوپو نرخی انا همین کفش 800 روبل به حد به من معقول شد. من بینم خیلی استیل و معقول. تاجیکستان با شما توفلی کلاسیچیسکی میگرفتم. اینجا این خیلی کش نقص چون که هوای اینجا خنک‌تر. باز ویتروفکا میگرفتگیم از تاجیکستان آمد به یکان لباسی خیلی انجام. اینجا قریب همشه اینجا سر کردم انجامشم خریدنم. بعضی چیزهاش خورد شده بود. به مادرم گفتم یکان لباسشان فرستونید. اینجا خدا خواهد همیشه گرامیتیم. کورتا خریدم. همین کورتا اگر социальная карта ребенка бошад, агар ягон касб биҳад нарху 50% акция арзон мешад. скидка мо ки хели картаҳомон нест, 100% пулашон дода мегирем. шимаш буд 1700 рубл, агар картамо бошад 800 рубл буд. اینجا کورتکا پوشیده دیسوس примерка карта. حاضر گلاریج یک بار کشتم من گلاریج انسان بینیم اگر اونجا نیایم نه عمده میخریم. یکی عجب این چند بود وایش؟ نرخویش 1600 روبل بود. از 1600 روبل سر کرده تا 2000. انا همین کورتکای سرخ که بود 1600 روبل بود. یکی من به این خیلی استیل اینقدرم بایم لیکن در تنش نقششت خوش بود. کپشن تو پشته مرحمت تماشا کنید تا آخرین نوار با ما باشه. باری دارم پسندتون می آید. به دستگیری شما نیاز داریم. رحمتی کلام. نم ناسم در نشم تو باید کده همیشه закружил листвой. Осень птицей летит вдоль родных дорог. Лето кончилось вчера, в школу всем идти пора. И зовет нас звонок снова на урок. Над страною заливаются звонки. Утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над страною заливаются звонки. Утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый.
мечтать, и уроки твои не забудутся. Пусть мы школьники пока, знаем мы наверняка, все мечты наши светлые сбудутся. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Будем петь, будем жить любить, и отчизну под солнцем цветущую не забудем никогда. Наши школьные года и звонки на уроки зовущие. Над страною заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над страною заливаются звонки, утром в школу класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Раньше есть, Пача? Раньше есть? Валение хайме. Не? Прямо ничего.
Ничего не видишь? Давай я тебе подниму. Давай сумку снимай, я тебе подниму. Давай, подожди, отпускай. Мальчик, дойдем, там, Мегана Мебинича. У тебя и малышка я. Малышка бывает. Ой, кто она? Стой, أنا إنبوت ولكن إمروزيمو بهارك شمويون سولي خونيش 2021-2022 مبارك باشد لو در این سال خونیش موفقیت های بینظیر همیارتان باشد و صحت سلامتی خانوادگی روزگاری تنج آسمانی صاف دلی بیغم سری بیدرد را به هر یکتان تمنا دارم. رحمتی کلان که تا آخر با ما بودید. تشکر زیاد به دستگیریتان. خدا نگهبان ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز. Кто? Наверное, сколько-то времени.